अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत के साथ हैं। आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक वीडियो लेकर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर मुफ्ती शहरियार और शब्बीर बरकाती को लेकर जो बवाल मचा हुआ था, फिर से एक नया वीडियो आ गया है। मुफ्ती शहरियार साहब ने शायर इस्लाम के बारे में क्या कहा है, आइए आपको मैं उनका मुफ्ती शहरियार साहब का वीडियो सुनाने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि आप फुल वीडियो वॉच कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि मुफ्ती शहरियार साहब ने क्या कहा है। आइए अब मुफ्ती शहरियार साहब का आपको वीडियो बताने जा रहा हूं। आपको लगे कि एक दूसरी हदीस और मैं सुन लूं तो आप मुझको कहेंगे, मैं सुनाऊंगा। कल मैं मालदा में था, परसों कलकत्ता में। मैं मालदा में तकरीर लगभग 2.5 घंटे किया मैंने। उसके बाद जब मैं खत्म करने लगा तो पब्लिक से आवाज आई कि हुजूर थोड़ी देर और बोला जाए। मैंने कहा कि साहब ये काम तो शायरों के लिए होता है, एक कलाम और सुना दिया जाए, एक कलाम और सुना दिया जाए, एक कलाम और सुना दिया जाए। ये तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि साहब 10 मिनट और खिताब किया जाए, 10 मिनट और तकरीर की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के जलसों के हालात दुरुस्त हो गए हैं। हर तरफ एक धमक है, वो धमक है दीनी मजलिसों की धमक, उलमा कराम के वक़ार की धमक। तो अब जो बीच में तमाशा शुरू हो गया था, अब वो तमाशा अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अख्तर परवाज नईमी साहब कितना अच्छा कलाम पढ़ा। कोई मशीन थी? कोई मशीन नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी। बगैर मशीन के इतना जबरदस्त पढ़ा है कि शमीम भाई हमारे बाग बाग हो गए हैं। उन्होंने हुजूर आली की शान में मनक़बत पढ़ी, इन्होंने माँ के ताल्लुक से जबरदस्त कलाम पढ़ा इन्होंने। और अभी इस दौरे हाजिर के ताल्लुक से सरकार का नौकर कह के उन्होंने एक जबरदस्त खून को गरमाने वाला कलाम पढ़ा इन्होंने। कितना अच्छा पढ़ा, लोगों ने मस्त होकर सुना। कोई मिक्सचर मशीन नहीं है और कोई साहब और दूसरी हरकतें नहीं है। नाते पाक होनी चाहिए कायदे से ऐसी। और इस महफिल में देखें आज तकरीरें ज्यादा हुई हैं। मुफ्ती महफिल अशरफ साहब ने तकरीर की और उसके बाद उससे पहले भी तकरीर हुई। और बाबू हुजूर के शहजादे 10 घंटे की तकरीर एक तरफ, उनका चेहरा देखना है एक तरफ। क्या 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 बात है। यह लोग बैठ जाते महफिल में, दिल नर्म हो जाता है। डकैतों का चेहरा देखने से दिल में वसवसा पैदा होता है और इन नेकों का चेहरा देखने से आदमी की आंखें भीग जाती, आदमी का दिल नर्म हो जाता है। इसलिए नेकों को अपने घर में लाइए, नेकों के पास जाइए, उनके आने जाने से घर में दीन का माहौल बनता है। सुभान अल्लाह। आजकल लोग कहते हैं कि मुसलमानों की कई लाख बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई। ये इसीलिए भागी हैं कि उनके घर में कोई मुर्शिद नहीं आता जाता था, उनके घर में कोई आलिम नहीं आता जाता था। अक्सर उनकी बेटियां भागी हैं जो आलिमों से चिढ़ता था, जो आलिमों को गाली देता था, जो मदरसे के खिलाफ बोलता था, जिनकी दोस्ती नेकों से नहीं बल्कि मुशरिकीन और कुफ्फार से जिनकी दोस्ती थी, जिनके घर में अजनबी मर्दों का आना जाना था, जिनकी दोस्ती मुसलमानों से नहीं, जिनकी दोस्ती कुफ्फार मुशरिकीन से थी, उनके घर में इज्जत आबरू लूट गई। क्योंकि वहां दिन रात फिल्म का चर्चा, दिन रात स्मार्टनेस का चर्चा, दिन रात हेल्थ वेल्थ का चर्चा, दिन रात पॉलिटिक्स और राजनीति का चर्चा, और दिन रात इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैरिस्टर, मास्टर, डीएलएड, प्रोफेसर, बैरिस्टर, लॉयर, यानी सिर्फ दुनिया का चर्चा। 24 घंटे में एक बार जन्नत का चर्चा नहीं होता था, एक बार जहन्नम की आग का चर्चा नहीं होता था, एक बार कुरान पाक और हदीस का चर्चा नहीं होता था। अब जहां खूबसूरती का चर्चा होगा, अब जाहिर सी बात है वो खूबसूरती का दिलदादा होगा। जहां सिर्फ पैसे का चर्चा होगा, वहां सिर्फ पैसे को महत्व दिया जाएगा। अब चाहे पैसे के चलते ईमान लूटे या दीन लूटे या आबरू लूटे या माँ बाप की नाक मिट्टी में मिले, कुछ नहीं, पैसा चाहिए। जैसे किसी के दिमाग में है कि हमको खूबसूरत लड़की चाहिए, अब वो लड़की चाहे किसी चमार की मिले, किसी मुसहर की मिले, किसी ब्राह्मण की मिले, किसी साहब हड्डी चुनने वाली की बेटी मिले, नाक अच्छी हो, चाहे डोमनी कोई मिले, उसी पर वह पागल हो जाएगा। दीन ईमान सब लुटा के
اس کو خوبصورتی چاہیے چاہے جہاں مل جائے. اب کسی کو مال چاہیے, جہاں 24 گھنٹے مال کا چرچا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی اتر دیناج پور سے نکلا, بمبئی گیا, کمایا, کروڑ کا گھر لے لیا, فلاں دلی گیا, وہاں صاحب 2 گھر بنا لیا, فلاں آدمی بمبئی گیا, وہاں انہوں نے 5 فیکٹری ڈال دیا, فلاں کلکتہ گیا, انہوں نے وہاں 5-10 دکانیں خرید لی. اب جہاں 24 گھنٹے دکان, فیکٹری, مال کا چرچا ہوگا, وہاں تو بچوں کے دماغ میں ہوگا کہ سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو شہر میں جا کے گھر بنا لے, جو مکان بنا لے, جو گاڑی خرید لے. تو اب کسی کے پاس مکان ہے, چاہے وہ چور اور ڈکیت ہو, چاہے وہ کافر ہو, تو ہماری بیٹی چونکہ اس کے دماغ میں تو ہے کہ مال اصل چیز ہے. اب یہ مالدار ہے, مسلمان سے رشتہ کریں گے تو وہ 10,000 مہینہ کماتا ہے. اب اس کے پاس 5 لاکھ روپے ماہانہ آمدنی ہے. جب مال کا چرچا روزانہ گھر میں ہوا ہے تو بیٹی مال لڑکے کا دیکھی اور دین ایمان بیچ کر کے ان کے ساتھ بھاگ گئی. لڑکا انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, 10 لاکھ کماتا ہے, تو ان کے سامنے جنت کا کہاں چرچا ہوا, ان کے سامنے آخرت کا چرچا کہاں ہوا. اگر جنت اور آخرت کا چرچا ہوتا تو وہ 5 لاکھ کمانے والے شرابی انجینئر کا سلیکشن نہیں کرتی, بلکہ وہ 5,000 کمانے والے نماز پنجگانہ کے پابند نمازی کا سلیکشن کرتا. کیونکہ وہاں جانے کا مطلب ہے دونوں جہان کی رسوائی, اور یہاں ان کے پاس جانے کا مطلب ہے دونوں جہان کی عزت, دونوں جہان کی راحت. جیسا سراؤنڈنگ, جیسا ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے, اسی طرح کی باتیں دماغ پہ حاوی ہوتی ہیں. جہاں راجنیتی کا چرچا ہو, بچہ کو سیاست کرنے کا جنون چڑھ جاتا ہے. جہاں کرکٹ, ہاکی, فٹ بال کا چرچا ہو, وہاں بچہ کھلاڑی, پلیئر بننے کا اس کو جنون چڑھ جاتا ہے. اور جہاں پہ بزنس کا چرچا ہو, صبح شام رات دن, وہاں کے بچوں کو بزنس کا جنون چڑھ جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح جہاں رات دن سجدہ, تلاوت, ذکر, نماز, روزہ, حج, زکات, آخرت, جنت, پلسرات, قبر, منکر, نکیر, اللہ, رسول, صحابہ, اہل بیت, شہید, صالح, متقی کا چرچا ہو, اس گھر کے بچوں کو متقی اور جنتی بننے کا جنون چڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی تحریک تمہاری بیٹیوں کو بچا نہیں پائے گی, چاہے وہ کوئی بھی نیتا ہو, بڑی سی بڑی تحریک چھیڑ دے, نہیں بچیں گی. ایک تحریک جو مصطفیٰ نے تجھ کو بتایا, سبحان اللہ. وہ تحریک یہی حضور نے فرمایا ہے, مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. اپنے بچوں کو حکم دے نماز کا جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو جائے. سبحان اللہ. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو مارو, اگر 10 سال ہونے کے بعد نماز نہ پڑھے اسے مار کے نمازی بنا دو. کہتے ہیں کہ صاحب نماز کی عظمت پہ خطاب کیجئے. نماز کی عظمت پہ میں خطاب کروں گا تو یہ جو 40 سال کا جوان بالکل موٹا تازہ مضبوط ہو گیا ہے, پختہ ہو گیا ہے, یہ میری بات سنے گا ہی نہیں. جس وقت 7 سال کا بچہ جو بچہ باپ سے ڈرتا ہے, جو کومل دماغ کا ہے, جو اس سادی تختی پہ لکھ دیں مرتے دم تک وہ ثبت ہو جائے. اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو اسے نماز کا آدیش دے, اسے نماز کا حکم دے. اور حالانکہ 7 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی ہے, صرف موڈ بنانے کے لیے, تاکہ بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے, میں مسلمان ہوں, میں مصطفیٰ کا غلام ہوں, میرے اوپر میں فرائض و واجبات عائد ہوتے ہیں, اب مجھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے, مجھ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے, اور عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے. بے شک, سبحان اللہ. نماز. حج فرض ہے زندگی میں ایک بار, زکوٰۃ فرض ہے صاحب مال پر سال میں ایک بار, روزہ فرض ہے سال میں 1 مہینہ, مگر نماز روزانہ 5 وقت فرض ہے. چونکہ 24 گھنٹے اللہ کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں, اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے, ہاتھ, پاؤں, زبان, آنکھ, پیٹ, دل, دماغ, لنگز, برین, سارا سسٹم لاجواب. برین لاجواب, برین کا سسٹم ذرا سا گڑبڑایا آدمی پاگل ہو جائے گا. آنکھ کا سسٹم لاجواب, تھوڑے سے پانی سوکھ جائے 5 کروڑ خرچ کر کے بھی دوبارہ آنکھ نہیں ہو پائے گی. کان کا سسٹم تھوڑا گڑبڑا ہے, 10 کروڑ کی مشین لگانے کے بعد ہی بندہ سن نہیں پائے گا. اگر پیٹ کا سسٹم گڑبڑ ہو جائے تو 50 لاکھ کی دوائی اس کے پیٹ لیور سسٹم کو ٹھیک نہیں کر پائے گی. یہ لنگز, یہ اسٹمک,
یہ انٹسٹائن، یہ لیگ، یہ ہینڈ، یہ نوز، یہ ماؤتھ، یہ سارا پارٹس لاجواب ہے. بے شک. یہ سارا پارٹس لاجواب ہے. تو جس رب نے زبان دی، جس رب نے دانت دیا، یہ دانت ہی ختم ہو جائے، ناک رہے، آنکھ رہے، کان رہے، برین رہے، سب کچھ رہے، لمبا جبہ رہے، پگڑی رہے، ڈاکٹر، انجینئر سب رہیں، 1000 بیگہ زمین رہے، سب رہیں، صرف 5 دانت ختم ہو جائے، وہ بندہ زہر کھا کے مر جائے گا. کیونکہ وہ روٹی چبا ہی نہیں پائے گا، بھات کھانے میں مزہ ہی نہیں آئے گا، اس کو چائے پینے میں مزہ نہیں آئے گا، وہ صرف لکوڈ کھائے گا. اب زندگی سے جھنجلا کے زہر کھا کے مر جائے گا. یہ 32 دانت ہیں، چاہے چنا چبا لے، پتھر چبا لے، مکئی چبا لے، روٹی چبا لے، جو چاہے سب چبائے، پانی بن کے پیٹ میں چلا جائے. اور اگر دانت ٹوٹے تو دانت میں درد صرف ہو جائے، اتنی الجھن ہوتی ہے کہ کیا بتائیں. ایک بار شدید درد ہوا تھا اور اس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے کہ بس آدمی کو موت نظر آنے لگتی ہے. اگر دانت اللہ کی نعمت، سر کے بال جس کے جھڑ جاتے ہیں وہ گنجا، سماج میں سب اس سے بھاگتا ہے ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر. یہ سر کے بال اللہ کی نعمت ہے. اگر سر کے بال جھڑ جائیں تو مصنوعی بال لگائیں گے تو بس وہ مصنوعی بال سب کے سامنے گر جائے گا، آپ ذلیل اور بے عزت ہو جائیں گے. کتنی بڑی نعمت ہے سر کے بال، کتنی بڑی نعمت ہے بھونک کے بال. اگر بھونک کے بال اڑ جائیں تو دیکھنے میں کتنا برا چہرہ لگتا ہے، کس قدر کری ہوئی منظر وہ لگے گا. یا مونچھ جو آدمی مونڈ لیتا ہے بہت برا لگتا ہے. مونچھ، یہ مونچھ مرد کی زینت ہے. مونچھ بڑی نہ رہے بلکہ آگے سے کٹی ہوئی رہے. یہ کٹانے کی بات تو آئی ہے، مونڈنے کی بات کہاں آئی ہے؟ وَعْفُ اللَّحَافِ قَصُّ الشَّوَارِ، حدیث میں آیا ہے مونچھ کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ. تو مونچھ کاٹنے کا آدیش ہے کہ مونڈنے کا آدیش ہے؟ جو مونچھ مونڈ لیتے ہیں یہ وہابی تبلیغی جماعت غیر مقلد کے لوگ، یہ جو مونڈتے اتنا برا لگتا ہے دیکھنے میں کہ مت پوچھیں صاحب. مونچھ رکھیے مگر آگے سے کاٹتے رہیے، کفار و مشرکین سے مشابہت نہ ہو. داڑھی بڑھائیے، مونچھ کٹائیے. یہ حکم آیا ہے. مونچھ اللہ کی نعمت ہے، یہ داڑھی کے بال اللہ کی نعمت ہے، یہ صاحب ناخن یہ اللہ کی نعمت. اگر ایک ناخن ادھر جائے تو بندے کے انگلی دیکھنے کے لائق نہیں رہ جاتی. اتنی ساری نعمتیں ہیں، اس کا شکر کیا ہوگا؟ کیا ہمارا حق تھا کہ مجھ کو مل جائے؟ اللہ نے فضل فرماتے ہوئے ہم کو ساری نعمتیں دی ہیں. اس کا شکرانہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز بندہ پڑھے اور نماز میں سر سے لے کے پاؤں تک سارا پارٹس شریک ہو جاتا ہے. گویا یہ نماز یہ جسم کی ساری نعمتوں کا شکرانہ ہے.